दुबई का सबसे गहरा ज़ेर ज़मीन डाइविंग पूल शेख हमदान की हैरान कुन ज़िद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, दुबई में आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली बुलंदोबाला इमारतों के बाद अब एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए समंदर की गहराइयों जैसा दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल तैयार किया गया है। इस स्विमिंग पूल से लुत्फ अंदोज होने वाले इसकी गहराई में रोशनी, म्यूजिक और फुटबॉल समेत दीगर खेलों का तजुर्बा कर सकते हैं। डीप डाइव दुबई की गहराई 60 मीटर यानी लगभग 200 फीट है, जहां गोताखोर बखूबी अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। पूल का साइज 6 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर है, जिसमें 1 करोड़ 46 लीटर मीठा पानी भरा हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि यह गोताखोरी के लिए दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है। पूल की गहराई के अलावा इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि सियाह इस पूल के अंदर डूबे हुए शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। पूल के अंदर एक मसनूई शहर का ढांचा मौजूद है, जिसमें अपार्टमेंट्स, एक पार्किंग लॉट और बहुत कुछ है, जो गोताखोरों के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करता है। इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि आखिर दुबई का ये सबसे गहरा ज़ेर ज़मीन डाइविंग पूल कैसे तामीर किया गया। मुकम्मल तफसील जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं और जानते हैं कि दुबई के इस शहजादे ने कैसे ये हैरत अंगेज प्रोजेक्ट बनाया। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि दुबई को आला तरीन और सबसे मुनफरिद सिफ्तों का हामिल शहर माना जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा टावर वाक़या है और अब इस खलीजी शहर में दुनिया का गहरा तरीन स्विमिंग पूल शायकीन को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार किया गया है। कहा जाता है कि जब दुबई के शेख हमदान ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा पूल जो दुनिया में सबसे गहरा और ख़तरनाक हो, तो ये ख्वाब इंजीनियर्स के लिए एक नया चैलेंज बन गया। ये प्रोजेक्ट आज दुनिया में डीप डाइव दुबई के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं, ये दुबई के ख्वाब, ताकत और लगन का शाहकार है। डीप डाइव दुबई के डायरेक्टर जरूद जिबलौन का कहना है कि इस पूल को ऑयस्टर यानी मोती वाले सीपी की तरह बनाया गया है, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पर्ल डाइविंग की रिवायत को खराज तहसीन पेश करता है। नासा की मदद से बनाया गया जदीद सिस्टम हर 6 घंटे में पूरे पानी को साफ कर देता है, और चाहे बाहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री हो या 20, पूल का पानी हमेशा 30 डिग्री पर बरकरार रहता है और हर 6 घंटे बाद जदीद सिस्टम पानी को साफ कर देता है ताकि ड्राइवर्स को बेहतरीन और महफूज माहौल मयस्सर हो। बल्कि माहिरीन का कहना है कि डीप डाइव दुबई में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने के मयार के बराबर साफ होता है, यानी ये आम स्विमिंग पूल के पानी से कहीं ज्यादा साफ है। इस पूल की थीम भी खास है। ये एक छुपी हुई ज़ेरे ज़मीन दुनिया है, एक डूबे हुए शहर के अंदाज में, जहां हर डाइवर को ऐसा तजुर्बा हासिल होता है जो सोचने से बाहर है। दोस्तों, दुनिया के सबसे गहरे पूल में तफरीही और हिफाजती मकासद के लिए 50 कैमरे भी लगाए गए हैं। 1 घंटे के लिए इस स्विमिंग पूल में गोताखोरी करने वालों को 135 अमरीकी डॉलर का टिकट खरीदना पड़ता है, और अगर वो मजीद गहराई में गोता लगाना चाहें तो इसकी टिकट 410 अमरीकी डॉलर की है। डीप डाइव दुबई में AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो हर डाइवर की मूवमेंट, सांस और वक्त को मॉनिटर करता है। और दोस्तों, इस पूल के डिजाइन की बात करें तो पूल की शक्ल एक सी शेल की तरह है, जो दूर से देखने पर जैसे समंदर के किनारे खुला हुआ हो। ये न सिर्फ डिजाइन में बल्कि गहराई और तकनीकी महारत में भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं था जितना ये देखने में लगता है। जमीन के नीचे पानी का दबाव, मिट्टी की साख्त और खुदाई के दौरान निकलने वाला ज़ेरे ज़मीन पानी, ये सब इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गए थे। तसव्वुर करें एक ऐसा पूल जो किसी भी लम्हे ज़मीन से ऊपर उठ सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे भरी हुई बोतल पानी में ऊपर की तरफ उठ जाए। हर हल नाकाम नजर आ रहा था और हर दिन एक नई फिक्र लेकर आता था। लेकिन शेख हमदान की गैर मामूली जिद ने सब कुछ बदल दिया। उनके विजन और अज़म ने इंजीनियर्स को नया आइडिया देने पर मजबूर किया, और यूं दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे गहरा और हैरत अंगेज पूल हकीकत में बदल गया। हर इंजीनियर, हर डाइवर और हर नाज़र जो इसे देखता है हैरान रह जाता है कि इंसानी अज़म और तख्लीकी जहन की कोई हद नहीं। ये इंजीनियरिंग का सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था
کہ زمین کے اندر 147 فیٹ گہرائی تک شافٹ کھودنا۔ شافٹ کی چوڑائی 65 فیٹ تھی اور اسے مضبوط ڈایافرام وال سے محفوظ بنایا گیا تاکہ کسی بھی لمحے زمین نہ گرے۔ اس کام کے لیے خاص قسم کے ایسکویٹرز منگوائے گئے تھے جنہوں نے بار بار کھدائی کی، اسٹیل کیج لگائے اور کنکریٹ بھرا۔ ہر 5 میٹر کی کھدائی کے بعد انجینئرز نے پانی کے دباؤ اور زمین کی ساخت کو چیک کیا تاکہ کسی بھی لمحے خطرہ پیدا نہ ہو۔ دوستو یہاں صرف کھدائی کافی نہیں تھی، 8 میٹر نیچے ہی گراؤنڈ واٹر نکلنے لگا جو کھدائی کے دوران بار بار ٹنل میں بھر رہا تھا۔ انجینئرز نے فوری پمپس نصب کیے جو پانی کو باہر نکالتے رہے اور اس عمل کو 2 سال تک جاری رکھا گیا۔ واٹر پروفنگ کے بعد پمپس کو بند کیا گیا، لیکن ہر لمحہ دباؤ میں تھا کیونکہ پانی کے بغیر پورا سٹرکچر اوپر اٹھ سکتا تھا۔ پول کی دیواریں عام کنکریٹ سے نہیں بلکہ ہائی ڈینسٹی انجینئرڈ کنکریٹ سے بنی ہیں جو واٹر پریشر کو جذب کرتا ہے، توڑتا نہیں۔ پول کے اندر ڈوبے ہوئے شہر کی تھیم مکمل کی گئی تاکہ پانی بھرنے کے بعد ڈائیورز کو ایک حیرت انگیز منظر ملے۔ یہاں کچھ میٹیریلز پر زنگ لگنے لگا یا آئٹمز تیرنے لگے جنہیں انجینئرز نے چھوٹے سوراخ کر کے وزن ڈال کر قابو میں کیا۔ یوں ہر چھوٹا حصہ بھی انجینئرنگ اور تخلیقی ذہانت کا مظہر بن گیا۔ دوستو اب بات آتی ہے ورلڈ ریکارڈ کی۔ جب دبئی ڈیپ ڈائیو پول کی ابتدائی گہرائی 45 میٹر تھی، اچانک معلوم ہوا کہ پولینڈ میں ایک پول ہے جس کی گہرائی اتنی ہی ہے۔ اب شیخ حمدان نے فوراً فیصلہ کیا کہ پول کی گہرائی بڑھا کر دنیا کا سب سے گہرا پول بنایا جائے، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ زمین کے نیچے پانی کا دباؤ، جسے پولینسی فورس کہتے ہیں، پول کو اوپر دھکیلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ انجینئرز نے دن رات تحقیق کی اور آخر کار ایک حل نکالا۔ دوستو حل نکالنے کے بعد ڈیپ ڈائیو دبئی کی گہرائی 60 میٹر تک بڑھ گئی اور یہ پول ورلڈ ریکارڈ کے لیے اہل قرار پایا۔ پانی بھرنے، واٹر پروفنگ اور ڈوبے ہوئے شہر کی تھیم مکمل کرنے کے بعد یہ پول نہ صرف دنیا کا سب سے گہرا ہے بلکہ انجینئرنگ اور تکنیکی مہارت کا بھی بے مثال شاہکار بن گیا۔ انجینئرز کے مطابق اگر اس پول کو صرف ایک دن کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے تو زمین کے نیچے کا پانی اسے اوپر دھکیلنے کی کوشش کرے گا، اسی لیے یہ پول تقریباً کبھی خالی نہیں کیا جاتا۔ یہ پول صرف گہرا نہیں بلکہ ایک مکمل انڈر واٹر فلم سیٹ بھی ہے جہاں فلمیں، ڈاکومنٹریز اور کمرشل شوٹس کی جاتی ہیں، بلکہ یہ دنیا کا واحد ڈائیونگ پول ہے جہاں پروفیشنل ملٹریز اور ریسکیو ڈائیورز اپنی ٹریننگ کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی مشہور فری ڈائیورز نے اعتراف کیا کہ یہ پول سمندر سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں گہرائی نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جاتی ہے۔ دوستو یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ پول دبئی کے ان پروجیکٹس میں شامل ہیں جن کی کل لاگت آج تک آفیشلی ظاہر نہیں کی گئی۔ اب دوستو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ پروجیکٹ کس حد تک انسانی عزم اور مہارت کا شاہکار ہے؟ اپنے خیالات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے مزید حیران کن اور خطرناک فیکٹس دکھائیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔